Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, class. Good morning, Miss. How are you today? I'm so good, so great, and so excited. Okay, that's good answer. Okay, I hope all of you in a good conditions. Well, are you ready to study in this morning, guys? Insyaallah, Miss. Okay, so let's start this meeting by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, in this good opportunity, we will learn together about speaking with confidence. Okay, guys. Well, if you hear about the word confidence, what do you think? In your opinion, what is confidence? Can you answer? Percaya diri. Explanation. What is it? Percaya diri. Maybe. Yeah, that's good. Confident is percaya diri in Indonesian language. So, in this meeting, we will discuss about it. Okay. In this meeting, we will discuss about 4 points. The first, we will discuss about what is confidence, or it's maybe this definition of confidence. And then second, why confidence important. Third, how to speak English with confidence. And then the last is why I need confidence in workplace. Because is speaking for Celebgram and blogger. So our workplace is in Instagram. And how to improve it? How to improve the confidence? Okay, so let's start by the first point. What is confidence? Yeah, essentially, confidence is knowing what you're good at, that value you provide, and acting in a way that conveys that to those around you. Jadi, apa sih sebenarnya confidence itu? Ya, seperti yang kita tahu ya, confidence itu percaya diri. Nah, pada dasarnya percaya diri itu adalah mengetahui apa yang kita kuasai gitu, nilai yang kita berikan dan bertindak secara menyampaikan hal itu kepada orang lain di sekitar kita, cara kita gitu ya, tapi dengan percaya diri, dengan penuh keyakinan. And then why confidence important? This is the explanation. It's important is justified is in recent research, which how when people are put in situation where they are expected to not do well, their performance plunges. Quite literally, they get into a negative headspace and behave in an undesirable manner. However, when they are expected to do well, they're generally in a positive headspace and their performance improves considerably. Some person different expectation. Jadi, kenapa sih kok confident ini tuh penting gitu? Jadi kepentingannya itu dibenarkan gitu dalam suatu penelitian itu yang menunjukkan. Jadi ketika orang ditempatkan dalam situasi di mana mereka diharapkan tidak melakukannya dengan baik, kinerja mereka itu akan jatuh. Jadi seperti yang kita tahu, kalau kita nggak pede gitu, kita not have confidence, so kinerja kita itu jatuh, kelihatannya tuh jelek gitu. Apa performance kita itu it's really bad. Terus secara harfiahnya mereka itu masuk ke ruang kepala negatif dan berperilaku dengan cara yang tidak diinginkan. And then the next point, how to speak English with confidence. Yeah, an estimated 75% of adults suffer from severe public speaking. When stress hormones are released, we might behave differently. Frequently, our minds go blank,
our voice become harder to control, we might visible, shake, and etc. Even professional public speakers have to deal with nervous, but they have techniques to cope. Jadi memang pada dasarnya gitu ya, diperkirakan tuh sekitar 75%. Coba 75%, berarti banyak banget kan ya. 75% orang-orang dewasa itu memiliki masalah ya ini, tentang confidence ini. Mereka itu takut gitu berbicara di depan umum. Nah, ketika hormon stres kita dilepaskan gitu. Jadi reaksinya tuh macem-macem ya, reaksi yang ditimbulkan itu. Perilakunya tuh bisa beda-beda efeknya gitu. Misalkan nih, seringkali kita jadi pikirannya jadi kosong, our minds go blank. Sering kan kalau kita nervous, kita deg-degan, kita nggak percaya diri pas kita maju, kita presentasi lah ya. Pasti tiba-tiba seakan-akan kita, ngomong apa? Tadi mau ngomong apa? Langsung blank gitu ya. Itu adalah alamiah gitu. Itu adalah wujud dari pelepasan hormon stres tadi itu, efek dari si nggak pede tadi, not confidence. Kemudian ada juga misalkan suara kita tuh jadi lebih sulit dikendalikan. Kalau kita nyebut biasanya tuh gemetar gitu ya. Udah hal biasa ya itu, kalau not confident pasti itu adalah ciri-cirinya. So, how to speak English with confidence? Yeah, first we must preparation and organization. Kita tuh harus punya persiapan dan pengorganisasian gitu. Be prepared and organized for your presentation because this increase your control and nothing can go wrong. Jadi bersiap itu penting banget. Jadi kalau kita mau presentasi atau mau speaking di depan umum, kita harus bersiap-siap dan terorganisir gitu. Nah, karena apa? Karena persiapan ini akan meningkatkan kontrol kita ya, untuk meminimalisir kesalahan. For example, first, ensure your print any materials you need at least the day before. Jadi, pastikan kita tuh punya bahan materinya gitu. Setidaknya sehari sebelumnya lah ya, sehari sebelum speaking atau ada acara, misal because we are selebgram, so our job is in Instagram. For example, maybe live Instagram or IGTV atau yang lainnya buat video endorse. Nah, itu kita harus persiapkan skripnya dulu. Minimal sehari sebelum kita buat video itu atau live video. And then create cards to use as clues. Jadi kita buat catatan-catatan kecil gitu. Untuk poin-poinnya aja gitu. Jadi misalkan sewaktu-waktu kita lupa, kita bisa lihat poin-poinnya dan kita bisa mengembangkan itu bahasa kita sendiri. And then second is positive mental imagery. Apa itu positive mental imagery? Ya, citra mental positif. Visualize delivering your presentations confidently and successfully, and this will reinforce your confidence. Really, imagine being there and use all of your sense to form the imagery. If you find that your visualizations are negative, then challenge these scenarios by drawing on previous experience of successful communication. Jadi, visualisasikan gitu cara penyampaian prestasi kita itu dengan percaya diri dan sukses. Karena apa? Karena ini akan memperkuat kepercayaan diri kita gitu. And then the third point is managing nervous. Apa sih itu? Ya, mengelola saraf. Remember that you haven't been invited to present for the purpose of being ridiculed the audience when you hear to speak. Jadi kita tuh harus ingat gitu, kita tuh diundang untuk hadir atau kita tuh diminta all-shop buat nge-endorse produk-produk dia gitu. Itu kan adalah untuk mempromosikan gitu, untuk dengan tujuannya itu adalah didengar si audiens kita, our viewers. Jadi bukan untuk diejek, kita harus ingat itu. And then the fourth point is pausing. Apa sih pausing? Berhenti sebentar, ya.
During the presentations, if you notice that you're speaking too quickly, then pause and breathe. Jadi kalau kamu tuh menyadari gitu selama penyampaian, misalkan dalam lift and doors, penyampaian speaking kamu itu terlalu cepat gitu, maka berhentilah sejenak gitu, bernapas gitu. Because that's one long string, it will appear as if you're giving thought to what you're saying. Jadi ini tidak akan terlihat aneh gitu jika akan tampak seolah-olah kita tuh sedang memikirkan apa yang akan kita katakan. And then pausing will also help you avoid filler words such as well, which can make your sound unsure. Jadi menjeda juga tuh bisa gitu membantu kita untuk menghindari kata-kata pengisi. Jadi kan sering tuh biasanya kadang ngomongnya terlalu cepat bla 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 terus gitu kan. Jadi kita hindari ini dengan cara pausing. And then next is practice, praktek. If you're very familiar with the content of your presentations, your audience will perceive you as confident. Jadi kalau kita itu sangat familiar, sangat memahami gitu, sangat memahami materi yang akan kita speak up kan, kita speaking kan gitu. Jadi audiens kita, or viewers kita in Instagram akan menganggap kita itu percaya diri gitu. And then why? Practicing tips. Tipsnya apa? Tips berlatihnya itu. First, don't just read the presentation, to practice everything, including your transitions and using your visual aids. Jadi jangan hanya membaca presentasi secara menyeluruh, tapi latihlah semuanya. Kayak misalkan latih mulai dari gestur, entah itu nadanya, emosinya, itu juga perlu dilatih. Nggak hanya melatih pembicaraan kita aja. And then the next is confident body language. You know guys, what is confident body language? If you hear body language, I think you understand about this point. Confident body language. Do you know guys? Percaya diri dengan gerakan tubuh maybe, or that's good. Yeah, you will notice that professional public speakers look relaxed and confident. They talk slowly and make positive body movements. Jadi emang kalau kita lihat ya, si public speaking yang profesional itu terlihat begitu santai, gitu, percaya diri. Mereka berbicara perlahan dan membuat gerakan tubuh yang positif. Jadi nyambung gitu antara gerakan tubuhnya dengan hal apa yang sedang dibicarakannya. And then to appear confidence, untuk tampil percaya diri, first maintain a contact with the audience. Jadi pertahankan kontak mata kita dengan si audiensnya. Jadi kita tatap audiensnya. Usahakan kita bangun gitu kontak matanya untuk komunikasi. And then second, use gesture to emphasize point. Jadi gunakan gerakan untuk menekankan poin. For example, we want describe about something, and then there are any third point. So we can use our finger. For example, first point, second point, third point, fourth point, and etc. Like this. And then slowly and steadily breathe. Bernapas itu harus pelan-pelan gitu. Pelan tapi pasti. Jadi nggak buru-buru gitu enggak. And then next point is use your nervous energy. Gunakan energi saraf Anda. Apa sih maksudnya? Ya, it can be difficult to hide your nerves, so another way of dealing with this is to emphasize your emotions.
This means conveying the emotions you're explaining or you felt at the time. For example, the disappointment you feel at a failure or the excitement you feel at a finding. The emotion you display with height your nervous. Jadi mungkin sulit ya untuk kita si public speakersnya bicara itu untuk menyembunyikan kegugupan gitu, mungkin sulit. Sehingganya cara lain untuk mengatasinya adalah dengan menekankan emosi Anda gitu. Ini berarti gini, menyampaikan emosi yang kita rasakan. Misal kekecewaan atau kegagalan, kegembiraan gitu. Misalkan our topic at presentations is about a happy family or about barang. Karena di dalam perselebgraman di Instagram itu biasanya endorse gitu ya, baju gitu kan, bagus gitu kan, gamis syar'i misal anggun gitu. Jadi kita tunjukkan emosi kita untuk menghilangkan rasa not confident gitu. Jadi kita tunjukkan bahwa kita tuh lagi seneng gitu, kita seneng pakai baju ini gitu. And then the next point is speak slowly. I believe that all of you have understand ya about speak slowly ya, bicaranya pelan-pelan. When you're nervous, you may rush through your presentation and finish too quickly. This makes it obvious to the audience that you're nervous is probably frustrating. Jadi ketika gugup, kita mungkin terburu-buru gitu dalam presentasi kita. Nah, dan menyelesaikannya terlalu cepat gitu. Jadi waktunya singkat banget gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa audiens bahwa kita gugup. Jadi audiens tahu banget kalau kita gugup karena kita ngomongnya tuh cepat banget gitu. Nggak ada jeda, nggak ada intonasi gitu. And then the next point is connect with audience from the start. Jadi kita harus connect dengan si audiensnya dari awal. The first 5 minutes are vital for engaging the audience and getting them to listen to you. Jadi 5 menit pertama itu sangat penting untuk melibatkan audiens gitu, untuk membuat mereka mendengarkan Anda. Jadi pertama masuk itu jangan kita ujuk-ujuk langsung ngomong aja, kita ajak audiens kita komunikasi. Gitu. And then the next is friendly face, wajah yang ramah gitu. Find members of the audience that is. Jadi temukan anggota audiens yang terlibat, misalnya kayak mengangguk, senyum, terus intinya ketika Anda merasanya aman, ketika Anda merasa tidak nyaman, Anda dapat mengalihkan pandangan Anda ke wajah ramah di bagian itu. Jadi kalau kita udah ngerasa confident gitu, kita alihkan dengan wajah ramah kita, our friendly face. And then the next point is identify and challenge your excuse. Apa itu? Identifikasi dan tantang alasan Anda. Write down the thoughts you have when you avoid speaking in a meeting or when you reject delivering a presentation. Jadi tuliskan pemikiran kita saat kita itu menghindari berbicara dalam rapat atau saat kita menolak menyampaikan presentasi. And then next, focus on your message. Jadi fokus pada pesan kita, fokus pada pesan yang akan kita sampaikan gitu. When you're presenting, focus on what you're saying and why this message needs to be delivered to the audience. This will keep you connected with your speech and will prevent you from being distracted by
For example, an audience member falling asleep or your evaluation of how the presentation is going. Jadi saat kita mempresentasikan fokus kita harus fokus pada yang akan kita bicarakan gitu. Mengapa pesan itu perlu disampaikan kepada si audiens? Misalkan kita lagi live IGTV, langsung maksudnya sampaikan fokus pada tujuan kita live itu apa? Untuk menyampaikan sesuatu ini gitu. Ya sampaikan itu, jangan melebar kemana-mana gitu. And then next is create a stage persona. Buat persona panggung. It can be tempting to imitate favorite public speakers, but it's better to work out what your characteristic as a speaker are and then amplify this to develop. Jadi mungkin kita tertarik gitu ya untuk meniru pembicara atau public speaking yang kita sukai gitu. Tapi lebih baik untuk mengetahui apa karakteristik Anda sebagai pembicara dan kemudian memperkuatnya. Jadi kita nggak perlu mencontoh orang lain gitu. Jadilah diri kita sendiri gitu di panggung itu. And then next is humor. I'm sure that you know what is humor. Yeah. More experienced and conflict public speaker use humors in their presentations. The audience will be incredibly engaged if you make them laugh, and it lightens the mood, which will make you feel more comfortable. Jadi banyak ya pembicara publik gitu. Mereka itu lebih berpengalaman dan percaya diri menggunakan humor gitu. Menggunakan lelucon gitu di dalam presentasi mereka. Jadi di dalam penyampaian presentasi, penyampaian materi itu diselipkan lelucon supaya tidak not flat, not bored for the audience or for our viewers. And then be prepared for mistake. Siap-siap buat kesalahan. Ya, mistakes happen all the time, but reacting or awkwardly can make the audience feel uncomfortable. Jadi kesalahan itu kan bisa jadi sepanjang waktu ya, tetapi bereaksi dengan canggung dapat membuat penonton merasa tidak nyaman. Jadi kita harus siap-siap dulu nih, karena kesalahan kan bisa datang kapan aja gitu. Nah, lebih baik menertawakan diri sendiri, jadi pertimbangkan untuk menyiapkan kalimat tunggal untuk dijadikan sandaran jika Anda melakukan kesalahan. Jadi kita udah siap-siap nih, kalimat apa nanti yang bakal kita sampaikan biar si audiensnya itu ngerasa tetap ngerasa nyaman gitu. And then the last point is recognize the positive afterward. Kenali hal-hal positif setelahnya. After delivering a presentation, it's typical of some people to only focus on the negative of the presentation. By doing this, you're ignoring the positive, even though there were probably more of this compared and the amount of negative. Jadi emang kebanyakan setelah menyampaikan presentasi biasanya orang-orang itu hanya fokus pada hal-hal negatif saat presentasi tersebut. Misal, we have done to speaking in front of many people. Tapi kita ngelakuin kesalahan gitu. Jadi mesti kalau udah habis presentasi itu, pasti yang kita ingat-ingat kesalahan itu kan. Jadi kenali hal-hal positifnya. Kita jangan ambil negatifnya terus gitu. And then next point is about why I need the confidence in workplace and what can I do to improve my confidence in the workplace? Yeah, of course, because we are Selebgram, so our workplace is in Instagram. So why I need it? First, you will be more assertive. Jadi ngapa kita butuh? Yang pertama, karena kita akan lebih tegas gitu. If
If your words and action have convictions, you will be taken more seriously. This will help you advance your job and career. Jadi kalau kita pede gitu di dalam pekerjaan kita pede dalam mengendorse, mempromotkan gitu, live IG, membuat konten, blogger gitu. Jadi kita akan terlihat lebih tegas gitu. And then second, you will be more assertive. Apa itu? Kita akan melakukan lebih banyak gitu. You will be more likely to engage in challenging but manageable project. Jadi kita akan lebih cenderung terlibat dalam banyak project yang menantang gitu. Jadi misalnya kita udah berhasil nih di endorse sama Allshop ini, karena kita pembawaannya confident, kita pede, terus the viewers kita nyaman dan efeknya omset si Allshop-nya bagus, maka kita akan mendapatkan kesempatan besar, peluang besar untuk mendapatkan job endorse selanjutnya. Bahkan mungkin bisa jadi produknya lebih bagus, lebih mahal, dan lebih oke. And then the next is you will communicate more actively. Jelas ya, kita akan berkomunikasi dengan lebih efektif. Karena apa? Because we confident. And then what can I do to improve my confidence in the workplace? Gimana sih kita ningkatin confidence-nya? Pertama, change your viewpoint. Jadi, ubah sudut pandang Anda. And then, next is acknowledge your achievement. Yang kedua adalah akui pencapaian Anda gitu. When you do something well or active, misalkan kamu melakukan sesuatu itu dengan bagus gitu, dengan good lah pokoknya, akui pencapaian itu gitu, give appreciation for yourself. And then the last is act confidence, adalah bersikap percaya diri. Okay, maybe that's all my explanation about speaking with confidence. I hope you can get the point. You can understand my explanation. Okay, well, so far, any question, guys? I think it's enough and no questions, right? No, Miss. It's Okay, because you are a good student, you are a clever student. So It's very clear. it's very clear. Okay, thank you. Okay, I think enough, and I think you can get the point of this lesson today. So thank you very much for your nice attentions and your nice participation. And we can see you and next meeting. Keep your healthy, okay? Okay, Miss. thank you very much. And the last word, and say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.